Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bab berjamaah, maka kalau tambahi sekedik kersane jenengan paham masalah jamaah antara imam kali makmum. Ini perlu kita pahami semua. Perkara yang sunnah berjamaah maka sunnah pula untuk diulangi. Kita kalau ulangi mana? Perkara yang sunnah berjamaah maka sunnah diulangi. Sampean mantun sholat sendiri, terus ada teman sampean baru masuk masjid, belum sholat, maka sampean boleh menawarkan untuk sholat berjamaah. Sampean mari sholat nang kene, nang masjid, mari sholat terus ono wong sik ket wudu, wingkis-wingkis menekno klambi. Sampean tawani, sampean wis sholat, dereng, monggo jamaah kali kula, padahal sampean wis sholat dhewe. Maka niku masih mendapatkan kesunnah. Dalilnya nopo Gus? Kok saged kaya ngoten? Dalilnya ketika Rasulullah niku berjamaah bersama para sahabat, setelah Rasulullah selesai jamaah, wonten tiyang baru masuk ke masjid. Dan tiyang niku mboten menangi jamaahane Rasulullah. Dan Rasulullah tahu bahwasanya wong iku gak menangi, sik keteko. Ngerti Rasulullah. Kemudian Rasulullah niku membalikkan badan ketika mari sholat, salam membalikkan badan, gitu, dan berkata kepada para sahabat, sing temingking ini wow, Rasulullah sanjang teng para sahabat, sampean nek pengen sedekah, maka sampean berjamaah maneh ambek wong sing baru datang ke masjid iku wow. Gitu. Sampean nek kepengin sedekah, maka sampean jamaah maneh ambek wong sing sik teko iki. Gitu. Iki dalil pertama. Nah, dalil kedua yaitu ketika Rasulullah niku badhe jamaah teng masjid. Rasulullah niku melihat dua pemuda yang duduk di samping masjid. Masjidnya Rasulullah dulu niku mboten kaya ngeten iki tembok kabeh nutup gak ketok njaba. Masjidnya Rasulullah niku wonten selah-selane nggih kalian. Kali selah-selah kali pohon kurma niku wau diteng-teng dadi sing jero ketok njaba, sing njaba nggih ketok jero. Wonten ngoten iki. Lah niku pemuda niku duduk di teras masjid. Ketok orang Nabi niku wau. Gitu. Jadi ketika Rasulullah niku badhe jamaah teng masjid, Rasulullah niku ningali pemuda sing lungguh ning samping masjid. Ketika Rasulullah selesai berjamaah, Rasulullah niku mendekati pemuda niku wau. Rasulullah ngendika, "Sampeyan kok mboten tumut berjamaah?" Terus pemuda niku wau sanjang, "Kula sampun salat ya Rasulullah teng dalem niku wau, teng griya pun salat." Gitu. Kanjeng Nabi ngendika napa? Seandainya sampeyan niku wau tumut berjamaah, maka sampeyan tetap mendapatkan kesunnah. Berarti dua dalil ini mengatakan orang yang sudah sholat sendiri maka masih mendapatkan kesunnahan berjamaah dengan orang lain. Atau jenengan jamaah maneh ambek wong sinangkun. Si angsal ganjaran maneh. Bukan berarti nek mari sampean sholat mari oleh sholat maneh boten. Tasik mendapatkan kesunahan untuk berjamaah. Paham nggih? Ya. Niki tambahan mawon nggih, kersane sampean paham. Niki kula tambahi malih niki. Sisan masih bab masalah imam. Lah ketika sampean niku menjadi imam, posisi sampean niku menjadi imam. Ketika sampean niku menjadi imam, sampean tidak harus niat imamah. Tidak harus niat menjadi imam, gitu. Jadi mestinya kalau menjadi imam itu kan harus imamah, gitu. Imaman lillahi ta'ala. Tapi sampean boleh niat selain imamah, yakni niat sendiri boleh. Ada anillahi ta'ala. Jadi sampean tengah-tengah jamaah nang kene dadi imam, ngerti ono makmum wis qomat bareng-bareng, tapi sampean niat selain imamah boleh, mboten napa-napa. Gitu. Ada anillahi ta'ala boleh. Lah terus gimana status makmum yang ikut berjamaah Gus? Kan makmum ngertine niki dia imam, lah kok sholat dhewe? Adaan, gitu. Nek makmumnya niku mboten semerap, nek imamnya iku sholat sendiri, maka makmumnya tetap mendapatkan fadilah jamaah. Dalam arti
Nek makmume gak ngerti nek cak abu niki mimami salat adaan lillahi taala bukan imaman, maka jenengan masih mendapatkan fadilah jamaah. Gitu. Cuman imamnya sing boten mendapatkan fadilah. Imam itu sing boten. Makmume tetap mendapatkan fadilah jamaah selagi jenengan boten melakukan kemakruhan dalam jamaah. Maka tasik mendapatkan fadilah jamaah. Paham nggih? Jadi intinya boten masalah. Gitu. Intinya tidak harus niat imamah, tetap sah dan boleh. Paham nggih? Iki ilmu kersane sampean paham. Gitu. Sampean niat imamah atau niat sendiri sama-sama sah ketika ada yang ikut berjamaah. Makanya ketika wonten tiyang sing ingin ikut berjamaah terus menepuk pundak, itu sebenarnya mboten perlu asline. Karena tetap saja jamaahnya walaupun tidak tahu. Gak perlu sama cedek ini gak betul perlu, aslinya betul perlu. Sampai gepuk napa mboten statusnya sampean iso sah jamaane. Mbok wong iki ngerti sampai ono wong namburi apa enggak nggih tetep sah. Lah wong sampean salat dhewe adaan lillahi taala jebul-jebul berapa rakaat ono sing salat ya statusnya jamaah wisan. Dikepuk apa mboten statusnya sudah jamaah gitu. Mboten harus gepuk apa maneh nek gepuke rada emosi. Gitu, enak-enak tengah-tengah kita itu khusyuk, akeh mikire. Kadang-kadang wong salat itu nggih campur mikir. Justru mikir sing paling maksimal itu pas wae salat, Mbak. Itu pas wae nyedot rokok. Esok eling kabeh. Sumpek iku eling, planning-planning yang akan kita lakukan itu langsung metu kabeh, encer kabeh. Gitu. Pas wae salat itu encer kabeh. Perkara-perkara yang hilang dalam otak itu langsung muncul semua. Lah tengah-tengah fokus sampai mikir gak sampai pangeran, kau apa sampai buri, salah gue geget, gak ada di jamaah sampai kere-keran gitu. Nah intinya ketika masalah untuk menepuk pundak itu sebenarnya bukan perlu. Coro sampai nepuk pun gitu bukan masalah, tapi pun sampai get-get atau sampai ndatekno kaget imam. Jadi intinya untuk imam tidak harus niat imamah dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah kecuali dalam sholat Jum'ah. Maka harus imamah, gitu. Karena sholat Jum'ah harus jamaah, nggak boleh sendiri. Wa antusalli jama'atu minhu. Jadi sholat Jum'ah niku wajib berjamaah, mboten saged. Gitu. Dalam madzhab Syafi'i 40 orang syarat saya sholat Jum'ah. Gitu. Kemarin sudah saya jelaskan 40 alasannya apa, dalilnya pun kalau jelaskan masalah Jumat itu. Gitu. Dalam madzhab Maliki 12 ya boleh sah, tidak harus 40. Kemarin sudah saya jelaskan juga dalilnya 12 itu apa. Hambali 4 orang, Hanafi 2 orang boleh. Berarti intinya kan jamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Gitu. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawi daune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daune fadlus sholati utawi keutamaane salat. Fadlus sholatil jamaati utawi keutamaane salat jamaah. Ala sholatir rajuli ing atase salat wong lanang. Wahdahu hale ijen-ijene rajul khamsu wa ishruna yaitu 25 derajat. Khamsu wa isruna yaitu angsal 25 apa nih derajatan derajate. Wa fadlus sholati utawi keutamaane salat. Fit tatawu'in iku tatawwu atau salat sunnah. Gitu. Fil baiti ing dalem oma ala fi'liha ing atase ngelakoni salat tatawwu fil masjidin ing dalem masjid. Kafadlin kaya utamane kafadlil sholatil jamaati kaya utamane sholat jamaah. Ala sholatil munfaridin ing atase sholate wong kang ijenan. Kanjeng Nabi ngendika malih fadlus sholatil jamaati ala sholatir rajuli wahdahu khamsun wa ishruna darajatin. Kanjeng Nabi ngendika keutamaane orang yang sholat berjamaah dengan orang sholat sendiri itu adalah 25 derajat perbedaannya.
gitu. Wa fadlus salati tatawwu'in fil baiti ala fi'liha fil masjidil ka fadlus salatil jamaati ala salatil munfarid. Adapun keutamaan salat sunnah di rumah dan yang dilakukan di masjid ngeniku seperti salat berjamaah atas sendirian. Gitu. Nabi ngendika intine banyak riwayat-riwayat mengatakan masalah ngeten iki. Gitu. Wa riwayatul aksaru minas sahabah. Kebanyakan para sahabat itu meriwayatkan atau mengatakan bi khamsin wa ishrina darajat. Salat jamaah niku 25 derajat. Gitu. Ternyata kebanyakan para sahabat itu meriwayatkan pahalane salat berjamaah niku 25 derajat daripada sendiri. Gitu. Niku mboten masalah 25 derajat atau 20 derajat mboten masalah. Wonten sing ngomong 20 derajat nek zaman samangkin lagu-lagune. Nek lagu kan asal 27 derajat nggih. Lah, sahabat-sahabat mengatakan 25 derajat. Masalah 25 atau 27 derajat mboten masalah, sing penting intine salat jamaah niku lebih afdol daripada salat sendiri. Usahakan salat jamaah. Terserah dengan salat sendiri napa salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gini ku dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe salatul jamaati utawi salat jamaah. Salatul jamaati utawi salat jamaah iku tafdhulu. Ngungguli apa salat jamaah, ngungguli salatul fatti. Salatul fatti yaiku salat ijenan. Bisa ba'i wa isrina kelawan pitung wa isrina derajat dan 20 derajat. Sami semua niki. Kanjeng Nabi yang ngendika salat berjamaah niku lebih baik daripada salat sendirian dengan lipat 27 derajat. Berarti wonten sing 25, wonten sing 27. Nek gitu. Tapi kathah sing mengatakan 25. Niku wau intine masalah 25 dan 27 sama-sama banyak daripada satu, gitu. Wonten bandingane. Terus wonten keterangan tentang kitab Tanqiqul Qaul bahwasanya salat sing paling afdol nggih niku salat Jumat. Niku keterangan tentang kitab Tanqiqul Qaul. Jadi salat sing paling afdol nggih niku salat Jumat. Kenapa? Karena dilakukan di hari Jumat, hari yang paling afdol, hari sing paling disukai pangeran niku hari Jumat, gitu. Setelah niku salat jamaah sing paling afdol nggih niku salat subuh dan salat isya dengan berjamaah di hari Jumat walaupun boten di hari Jumat. Gitu. Jadi kula ulangi maneh. Dalam kitab Tanqiqul Qaul menjelaskan salat sing paling afdol nggih niku salat Jum'ah. Alasane karena salat Jum'ah niku salat yang paling alasane salat Jum'ah niku paling apik nggih niku karena dilakukan di hari Jum'ah. Karena hari Jum'ah niku hari yang paling afdol, hari sing paling disenengi pangeran. Pun. Lah, setelah niku salat jamaah sing paling afdol niku napa? Nggih niku salat subuh kali salat isya dengan berjamaah, gitu. Di hari Jumat ataupun di seluar hari Jumat niku afdol. Kemarin dijelaskan seandainya panjenengan niku ngerti keistimewaane salat isya berjamaah, moko sampai niku akan ngerebut walaupun seandainya direbut itu dengan cara undian. Nek sampean ngerti fadilah barokane ganjarane gedene kaya ngono salat jamaah, salat isya. Dan seandainya sampean niku ngerti fadilah keistimewaane ganjarane salat subuh berjamaah, moko sampean akan langsung melayu walaupun sampean niku gak duwe sikil merangkak. Sampean niku akan merangkak sampean ngerti dibuka kali Allah. Dibuka hijabe sampean kali Allah, nek iki lho ganjarane jamaah salat isya. Iki lho ganjarane jamaah salat subuh. Gitu. Ketika jenengan dibuka hijabe kasaf ngerti, moko sampean langsung ngerebut. Berhubung kita gak dibuka, krungu adzane langsung dituruk-turukno, krungu adzan pura-pura gak krungu. Gitu.
Iku sing dadi masalah nih wong. Gitu. Saking istimewane salat subuh kali salat Isya. Wa inna ma faddala jama'atus subhi wal isya'i li anna fihima asyakkun. Dianjurkan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah. Karena apa? Sesungguhnya pada waktu isya dan subuh itu lebih berat, Pak. Lebih berat, gitu. Dados tiyang sing sholat subuh berjamaah niku sangat berat. Napa berate? Nggih kranten niku males. Alasannya sholat subuh niku berat apa? Karena males. Tengah-tengah itu jebus-jebus tangi, wabot. Nek sholat isya kenapa kok berat? Gini niku waktunya panjang. Waktunya ket isu sampai niku kerja sakniki waktu untuk wae saya untuk foya-foya seneng-seneng kena isya. Gitu. Abot. Gini niku kenapa kok Kanjeng Nabi mengatakan isya kali subuh niku istimewa? Karena niku berat. Pun isang gitu. Nggih, pun sampun mawon mugi walaupun sekedhik saged barokah manfaat teng manahe panjenengan saged diamalaken pun ilahuna wallahu a'lam bishawab.